आसाम संस्कृति महासंग्राम लुनबरिम कानबरिम कचिपतिया जयमेक अर्निसिया फरमान के पमान पन कोरकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो समेलांसो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अलंग फाइकुनी फाइक्रे सिरकेबरनी अर्निसिया फरमान आसाम संस्कृति महासंग्राम कचिपतिया जयमेक के पमान पन लबांसो कचिपति लके कोरकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो प्रेगजाम जुटांगा सांचम मते केएसएस यूनिट प्रेगजाम अखिल में लोचले ओ समारा तुमपेन चेपति पन बांसो कचिपति अलंग कारिबी कानबरिम निमसो किरुंग रिडनोंग चिंगदी लपेन लेंगपुम सोकचन हेई हुई के कांता चिपति पन लासन से किलुन का चिपति अलंग पेन भूपेन हाजरिका संगीत लपेन विष्णु राभा संगीत हेई हुई से चिपति पन रिडनोंग चिंगदी का चिपति अलंग सामेलांसो हायर सेकेंडरी स्कूल निमसो किरुंग का चिपति अलंग पेन सामेलांसो हाई स्कूल लपेन लेंगपुम सोकचन के कान का चिपति अलंग पेन रेंगसा बीपी ग्रुप सतुमपेन से चिपहाई पन बांसो अलंग कारिबी अलंग ऑटोनोमस काउंसिल चेयरमैन राजू तिसो लपेन कोरकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडल कमिटिया प्रेसिडेंट दोलो इंगती लपेन ओंगदुंग मानपेंग के दोके थे के डिंगा तुमचे तंग उनसे मेसेन पेन जाय मेक पचुन पन सामे लांगसो पेन रंजन तेरंग नंकी पालिया बिरता मालंग न्यूज কৈ দিব মানে স্টার্টিং আৰু বিয়াৰ লকে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত গোটেই অসম প্ৰদেশ জুৰি আমাৰ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ এটি কাৰ্যক্ৰম চলি আছে আৰু তেনে ঠিক তাৰ ভিত্তিতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাটো এই অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ যিখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকাখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমাৰ এই কোৰকান্থী সমষ্টি MSc লেভেলত আজি প্ৰতিযোগিতা আছিল আমাৰ লোকনৃত্য আৰু কিছুমান গীতৰ যেনে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত ৰাভা সংগীত আৰু জ্যোতি সংগীত এইসমূহৰ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি প্ৰথমতে আমাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মাননীয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত ৰাজু তিছোদেৱে আৰু তাৰ পিছতেই আমাৰ আজিৰ এই কাৰ্যক্ৰমণিকা হিচাপে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ যায় আজি আমি বিচাৰক হিচাপে আহিছোঁ এই কোৰকান্থীৰ সামেলাংসো স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আহি আজি ভালেই লাগিছে আমি যিখিনি ইয়াত আমাৰ নৃত্য শৈলী যিখিনি দেখিলোঁ আমাৰ জনজাতি নৃত্যবিলাক সেইবিলাক ভাল পাইছোঁ আৰু যিখিনি ইয়াত ভালদৰে তেওঁলোকে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে বা গীত পৰিৱেশন কৰিছে তেওঁলোকক আমি আকৌ LAC লেভেললৈ তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই দিছোঁ ধন্যবাদ উঠে বুথাক লাপেন মান abang ku abang pi osi LAC along puthot kedek montuba ini da Koorkanthi homosti along ke padopon सांस्कृतिक महासंग्राम labangso Assam government pen kedeng pon labangso asai labang kilitum churu reone athe ilitum India along lapen Assam ahwar along kedu program akhai tumdo lase akhai tin postame alang litum culture dorep lase labangso culture mate jutang uthot ke pareng thuwerji mata akhai tin ta mithang jutang a culture ke pachini chini je pan labangso government pen sai ke deng pon pot la bangke itum sami churu reone lase labangso ilitum homosti wise non ke chengsi lang ili chini tengken lase homosti wise pini Koorkanthi homosti long postame ilitum dak local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council a chairman akai Raju Tiso dak formalities pen lang le pining kang lo labangso tengsi pining tum ke cheng pen non ke pajut an sami samjin pensi ni tum pachun pon thek lo amben LAC along man abang pi bang si kang bai pon ni pini kachapate lo